वेलकम टू ओडिया क्लास। आज ओडिया क्लास रे आमे माने आलोचना करिबा आत्मजीवनी साहित्यर संज्ञा और स्वरूप और विकास धारा उपरे इंग्राजी रे द डेफिनेशन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी लिटरेचर उपरे आज विषय आमे आलोचना करिबा। आज ओडिया क्लास रे आमे माने आत्मजीवनी साहित्य उपरे संपूर्ण आलोचना करिबा। एथि मध्य रहिछि आत्मजीवनी कौन और एहार संज्ञा कौन ए विषय आलोचना करिबा। आत्मजीवनी साहित्यर संज्ञा स्वरूप विषय आलोचना करिबा। आत्मजीवनी साहित्यर प्रकार भेद कौन कौन रही ताहा मध्य देखिबा। आत्मजीवनी साहित्य पठनर आवश्यकता कौन रही ताहा आलोचना करिबा एवं ओडिया आत्मजीवनी साहित्यर विकास धारा किपरि घटिछि से विषय मध्य संपूर्ण भाव आलोचना करिबा। तो आत्मजीवनी साहित्य उपरे आमे 5 प्रकार यूनिट उपरे आलोचना करिबा। प्रथमे आलोचना करिबा आत्मजीवनी पठनर उद्देश्य कौन एवं आत्मजीवनी पठन द्वारा पाठकर कौन कौन लाभ होइथे। मनीष रहे नहीं रहे तार कर्म, कर्म ताको चिरकाल आयुष्मान करी रखे। कर्म ही जीवनर लक्ष्य, कर्म प्रवणता होछि जीवनर चिन्ह। कर्मकुंठा ही मृत्युर अन्य नाम होइथे। जी कर्म चंचल ताको वार्धक्य सहजरे आयत्त करि पारे नाही। एही परिप्रेक्षी रे उत्कलमणि गोपबंधु दास कहिसंती मानव जीवन नुह केवल वर्ष मास दिन दंड, कर्मे जीएनर कर्म एकातार जीवनर मानदंड। अर्थात कर्मरु अभिज्ञता, अभिज्ञतार चेतना आसे। एही चेतना जन्म जन्मांतर पाई आत्मा सह रही थाए। एही चेतना प्रत्येक व्यक्ति पाखरे अल्प बहुते रही, मात्र प्रत्येक व्यक्ति एही चेतना को अन्य मानक पाखरे उपस्थापना करि पारंती नाही। भिन्न मार्ग रे एही चेतनार उपस्थापना होई थाए। तहि मध्यरु गोटिए मार्ग होछि अक्षर बा लिपि माध्यम। अक्षर माध्यम रे एहा लिखित होई समस्तଙ୍କ पाखरे पहुँची पारे। एही आत्मजीवनी गुडी को पढ़ी पाठक माने अतीतर विभिन्न परिवेश तुलनात्मक अध्ययन करि पारंती एवं आत्मजीवनी पठन द्वारा पाठक मनरे विभिन्न प्रकार समस्यार समाधान होई थाए। यथा आत्मजीवनी पाठ करने द्वारा लेखकों जीवन घटित अभिज्ञता और अनुभूति गुड़ी को पाठक सहजरे बुझीपारे और निज जीवन में प्रयोग करें। यह हूँ आत्मजीवनी पठन मुख्य उद्देश्य एवं यह द्वारा पाठकर विभिन्न प्रकार लाभ होता है। 2 नंबर रे आमे देखिबा आत्मजीवनी संज्ञा कौन रही। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी लिटरेचर। व्यक्ति निज जीवन घटना और विवरणी को निजे लेखिले ताको आत्मजीवनी कहा जाए। अर्थात आत्मजीवन संज्ञा हला जदि व्यक्ति निज जीवन घटना और विवरणी को निजे लेखि थाए ताको आत्मजीवनी पुस्तक बोले कहा जाए। आत्मजीवनी केवल संपूर्ण नुहे, कारण एहार लेखक मरिबा पूर्व लेखाटी को सारी थांती। अर्थात आत्मजीवनी केवल संपूर्ण होई न थाए। लेखकंकर अंतर्दृष्टि संपन्न और तात्पर्यपूर्ण जीवन कहानीर विवरण ही प्रकृत आत्मजीवनी बोली मध्य कहा जाइछि। यह अन्य एक संज्ञा होई पारे। 3 प्रकार कहानी उपरे आत्मजीवनी लेखा जाई पारे। अर्थात आत्मजीवनी लेखिबार 3 प्रकार विषय वस्तु होई पारे। यथा कौनसी जातीय समस्या बा ऐतिहासिक आंदोलन सह जदि प्रत्येक भाव में आसी थांती लेखक, तेबे भविष्यत रे ताहा दलील भाव में व्यवहृत हुए। प्रथमटे हो पार जदि कौनसी जातीय समस्या बा ऐतिहासिक आंदोलन उपरे लेखक निजर आत्मजीवनी लेखन्ति ताहा मध्य आत्मजीवनी हो पार। द्वितीय हो पार ऐतिहासिक व्यक्ति माने तांकर आत्मजीवनी पुस्तक माध्यम से कालर घटना उपर निजर मतामत दियंती। यह 2 नंबर हो पार। 3 नंबर विषयटी हो पार। तृतीयतः व्यक्ति विशेष जगत और जीवन प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण एथिरे उपस्थापना करा जाई मध्य आत्मजीवनी लेखा जाई पारे। अनेक गुड़िए आत्मजीवनी पुस्तक मध्यरु फकीर मोहन सेनापति रचित आत्मजीवनी चरित पुस्तकटी होछि ओडिया साहित्यर एक उल्लेखनीय आत्मजीवनी पुस्तक। अतीत घटनावली मूल्यहीन नुहे। आत्मजीवनी लेखक निजर श्रुति और अनुभूति उपर निर्भर करी आत्मजीवनी पुस्तकटी को लेखि थांती। अर्थात निजर श्रुति एवं अनुभूति उपर ही आत्मजीवनी पुस्तकटी लेखा जाई पारे। 3 नंबर रे आमे देखिबा ओडिया भाषा रे रचित आत्मजीवनीर उन्मेष और विकास धारा। ओडिया भाषा रे राधानाथ राय रचित आत्मजीवनी पुस्तक न मिलुथिबारु व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति रचित आत्मजीवनी चरित
ଏହି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି ବା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିପାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ, ଲେଖକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। 1927 ମସିହାରେ ଏହା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ପୁସ୍ତକଟି 1927 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ କହିଥିଲେ, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ମୋର କେତେଜଣ ମିତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସେ କାହିଁକି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଲେଖିଲେ। ଏଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନେ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଆତ୍ମବିକାଶ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଆତ୍ମବିକାଶ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଆତ୍ମବିକାଶଟିକୁ ଲେଖିଲେ। ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ନାଟକ ଓ ଶିବାଜୀ ନାଟକ ଦେଖି ଲେଖକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ 1940 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପୁସ୍ତକଟି 1940 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 1949 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ସାଧନାର ପଥେ। ଉକ୍ତ ସାଧନାର ପଥେ ପୁସ୍ତକରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦଯାତ୍ରା, ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତାକାଳୀନ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ତଥା ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସାଧନାର ପଥେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିପଥେ ସୈନିକ। ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମମୟ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି 1949 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1949 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ମୁକ୍ତିପଥେ ସୈନିକ, ଲେଖକ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ପାଣିକବିଙ୍କ ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଏହା 1955 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ପୁସ୍ତକ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ଏହାର ପ୍ରକାଶନ କାଳ ହେଉଛି 1958 ମସିହାରେ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମକରଣ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଦିଆଗଲା। ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମ ପଡ଼ୁଛି 1886 ମସିହାରେ, 1886 ମସିହାରେ ଏବଂ 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ 1866 ମସିହାରୁ 1936 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ଅବଧି ହେଉଛି 50 ବର୍ଷ। ଅର୍ଥାତ୍ 1866ରୁ 1936 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୟର ଅବଧି ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି 50 ବର୍ଷ, 50 ଇୟର୍ସ। ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ପୁସ୍ତକଟିର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଘଟଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ମୋର ମନେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଲିପି ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଗାଥା। ଏହା 1965 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଗାଥା 1965ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାୟତନ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜାତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଗାଥା ପୁସ୍ତକଟିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
समाज रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका हेउछि शिक्षा उपरे से आलोचना करिसंती। लेखक मानसिंह कहिसंती जे ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷକୁ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହିଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏକଥା ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା। ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମୋର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି କଥା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟି ହେଲା ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ। ଏହା 1968 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକଟିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଯେପରି ଚରି ବୁଲି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ହୁଏ, ଆମ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଏହାର କାରଣରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ମୁରବୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନ ହେବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ଏଠାରେ ଭାରତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ମୁରବୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ଜୀବନ ତରଙ୍ଗ। ଏହାର ପ୍ରକାଶନ କାଳ ହେଉଛି 1969 ମସିହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1969 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଜୀବନ ପଞ୍ଜିକା। ଏହା 1970 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର 64 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ। ଏହା 1972 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟରେ ରହିଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି 1973 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ 1973ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 1975ରେ ପ୍ରକାଶିତ କୁମ୍ଭାର ଚକ ହେଉଛି କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର ଚକ। କୁମ୍ଭାର ଚକର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖକ କାଳୀଚରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ଚକରେ ଗଢ଼ା ଏହି ଜଞ୍ଜାଳିଆ ଜୀବନର 75 ବର୍ଷର ଘଟଣାମାନ ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ବାଢ଼ୁଛି। ଯାହା ଘଟିବାର ଥିବ ତାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ମୋ କାହାଣୀ। ଏହା 1976 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖକ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ମୋ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକାଳେ ସବୁଜର ପୂଜାରୀ ମୁଁ, ଜୀବନ ତକ ଏକ ଚଲାପଥ। ସବୁବେଳେ ସବୁଜର ପୂଜାରୀ ମୁଁ, ଜୀବନ ତ ଏକ ଚଲାପଥ। ଅସରନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ତାର ବୋଲି ଲେଖକ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟି ହେଲା ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା। ଏହା 1978 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜନନୀ ଜ୍ଞାନରେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ମୋର ମାତା ପିତା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଲେଖକ ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଉତ୍କଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିତ୍ର ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିନୋଦ କାନୁନଗୋଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଏବଂ ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସାଧନା ପଥେ। ସାଧନା ପଥେ ପୁସ୍ତକଟି 1984 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ଏହି ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟି 1986 ମସିହାରେ 1986 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓରଫ ଫତୁରାନନ୍ଦ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। ଏହା ଆମ +3 କୋର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି 1989 ଅର୍ଥାତ୍ 1989 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ମିତ୍ରସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟି ହେଲା ମିତ୍ରସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷା।
एतिकरे विभिन्न प्रकार लेखकंकर आत्मजीवनी पुस्तक गुड़िक आम आलोचना कले। तापर देखिबा आत्मजीवनी उपसंहार विषय। आत्मजीवनी उपसंहार रे कहा जाई पारे जे लेखक किछि उद्देश्य नहीं आत्मजीवनी लेखि थांती, यथा निज जीवनर अनुभूति और अभिज्ञतारू अन्य माने जदि किछि शिखि पारंती तेबे लेखकंकर लेखा सार्थक हब बोली भाबी निबाको हेबो। ए दिगरे लेखनी चालना करिथिबारो से सार्थक हेली बोली भाबी निबाको हेबो। अर्थात एठारे कहि परिबा जदि लेखकंकर लेखारू कोनोसी पाठक उपकृत हुए ताहले लेखकंकर आत्मजीवनी चरित लेखाटी सार्थक हला बोली बुझिबाको पड़िबो। तापर आमे देखिबा आत्मजीवनी पठनर उद्देश्य कौन, अर्थात आत्मजीवनी काहींकी पाठ करा जाए। आत्मजीवनी हेउची एक साहित्यिक विभव जहार लक्ष्य होची लोकशिक्षा और आनंद प्रदान करिबा। आत्मजीवनीर संज्ञा देवाकू जाई एठारे कहा जाई पारे जे निज जीवनर इतिहास को खोजिबार लिपिगत रूपरेख ही आत्मजीवनी, अर्थात निज जीवनर इतिहास को मने पकाई ताकू लेखिबा हेउची आत्मजीवनीर मूल लक्ष्य। आत्मजीवनी दुई प्रकार होता है, यथा वस्तुनिष्ठ आत्मजीवनी और व्यक्तिनिष्ठ आत्मजीवनी। एठारे डॉक्टर हरेकृष्ण महताब आत्मजीवनी लेखिबार कारण देवाकू जाई कहिसंती जे जीवन रे समय आसे जेतेबेले मनीष पछकू अनाई अतीतर आलोचना करे, निजर मन को परिष्कार करिबा पई और अतीत को चाही वर्तमान और भविष्यतर निर्णय करिबा पई जीवनर आरंभर आज सुद्धा तार जेतिकी मने अछि, अर्थात ता जीवन में जेतिकी घटना घटी जाइछि ताहा सब देखा को इच्छा हुए। प्रत्येक जीवन एक विराट उपन्यास हो पारे बोली डॉक्टर हरेकृष्ण महताब मत दियंती। एवं चिंतामणि मिश्रଙ୍କ मतरे पासरी जाउथिबा कथागुड़ी को लोकंक दृष्टिगोचर को आनिबा ही आत्मजीवनी साहित्यर मूल लक्ष्य बोली डॉक्टर चिंतामणि मिश्र एठारे मत दियंती। तापर देखा अक्षय महांती आत्मजीवनी पुस्तक। संगीतकार अक्षय महांती आत्मजीवनी पुस्तकटी होछि आर्य दासर आत्मलिपि। यह 2002 मसीह प्रकाशित होइथिला। वर्तमान आमे पढ़िबा केतेक आत्मजीवनी पुस्तक और तार लेखक मानक विषय रे। एक नंबर रही कालीचरण पट्टनायकर आत्मजीवनी पुस्तकर नाम होछि कुंभार चक। यह 1975 मसीह प्रकाशित होइथिला। 2 नंबर अच्छी कालिंदी चरण पाणिग्राही आत्मजीवनी पुस्तक। यह 1973 मसीह प्रकाशित होता जार नाम होछि जहा अंगे निभाइछि। 3 नंबर अच्छी कृष्णचंद्र पाणिग्राही आत्मजीवनी पुस्तक मो समयर ओडिशा। 4 नंबर रही गोदावरीश मिश्रଙ୍କ आत्मजीवनी पुस्तक अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मो स्थान। यह 1958 मसीह प्रकाशित होइथिला। गोपीनाथ महांती आत्मजीवनी पुस्तकटी है स्रोतस्वती। एवं डॉक्टर पठाणी पट्टनायक आत्मजीवनी पुस्तकर नाम है जीवनर चलापथे। यह 2008 मसीह प्रकाशित होइथिला। फकीर मोहन सेनापति आत्मजीवनी पुस्तक होछि आत्मजीवनी चरित। फतुरानंद आत्मजीवनी पुस्तकर नाम होछि मो फुटा डंगार कहानी। यह 1989 मसीह प्रकाशित होइथिला। विनोद कानूनगो आत्मजीवनी पुस्तक होछि ऋण परिशोध। डॉक्टर भुवनेश्वर बेहेरा आत्मजीवनी पुस्तक होछि गाँर डाक। यह 1993 मसीह प्रकाशित होइथिला। मनोज दास आत्मजीवनी पुस्तकर नाम है समुद्र कूलर एक गाँ। यह 1996 मसीह प्रकाशित होता 1996 मसीह। मंगलूचरण विश्वाल आत्मजीवनी पुस्तकर नाम है हजिला दिन। यह 2000 मसीह प्रकाशित। डॉक्टर मायाधर मानसी आत्मजीवनी पुस्तक होछि शिक्षावितर गाथा। यह 1955 मसीह प्रकाशित। रमादेवी चौधरी आत्मजीवनी पुस्तक है जीवन पथे। यह 1984 मसीह प्रकाशित। रामकृष्ण नंदंकर आत्मजीवनी पुस्तक होछि जीवन तरंग। यह 1989 मसीह प्रकाशित होता। सुरेंद्र महांती आत्मजीवनी पुस्तकर नाम है पथ और पृथ्वी। यह 1986 मसीह 1986 मसीह प्रकाशित पथ और पृथ्वी। तो वर्तमान आत्मजीवनी उपसंहार देखिबा। प्रत्येक आत्मजीवनी पुस्तकरू किछि ना किछि शिखिबाको मिलिथाय। आत्मजीवनी पुस्तक केतेबेले गुरु होइथाय तो अन्य केतेबेले प्रथ प्रदर्शक भाव में आमको साहाय्य करिथाय और केतेबेले अंतरंग बंधु हिसाब से आमर सुख दुखर सहभागी होइथाय। ये जीवनर चलापथ अत्यंत जटिल और कंटकित।
जीवनर पथरे चलवाक हेले अग्रज मानकर उपदेश तथा अनुभूति ग्रहण योग्य होता है। आज क्लास रे आमे आत्मजीवनी विषय विशेष भाव में आलोचना कले। पुणी देखा अन्य एक क्लास रे। आज क्लास बहुत बहुत धन्यवाद।